ফাঁসি খাইনাই বাসাওই যে বড় তিনি প্রোগ্রাম খাইয়া ও বেলায় ওয়ানা সিনসা একটা প্রশাসন প্রচালনা খাই তন্তই একটা প্রশাসন পরিচালনা খাইই একটা গভর্নমেন্ট রুল খাই চালবই তন্তই তিনি নিজেনি গভর্নমেন্ট দङ নিজেनो गभर्नमेन्ट आनो रुल भंग खालायनाय তিনি এই যে চিকন চিকন প্রোগ্রাম খালাयनाय অবহাই খাलायनाय बर' सिलेन्डार नावै दङ हायकाबा लामसाबमु बान्दा नावै दङ आंबो जागा अबनो सानानै मोसुं जुदि लकडाउन ब पार्टीनि बागै हे लकडाउन दजा ब बर'नि बागै लकडाउन दजा ब जरानि बागै लकडाउन दजा आं दिनै चिनि माननीय पार्लियामेन्टनि मेम्बार चिनि इस्ट त्रिपुरानि रेवती मोहन त्रिपुरा सार रेसपेक्ट सार निथानि दिनै रिक्वेस्ट खालाय आं सिंनानि मुसुमो खुलुमै सिंनानि मुसुमो दिनै आपनि जुदि प्रशासन दङै दंजोतै जुदि आपनि प्रशासननि आइन उल्लंघन खालायनाय जुदि दिनै न अबहाय प्रग्राम खालायनाय जुदि चालुयै दंमोन उते अबकि नंनि बा बनि बागै कि लकडाउन नंनि बागै कि लकडाउन ग्रै अबहाय रक मने खालाय जाबोता अबहाय रकता ताम सुनताय दंसुनि मा Ini apa program sampai? Tini au program faimani thasing kisa sekam sawi thangka sini Bharot Hakotoni Kokchapnok Parliament ni members hayakeba Tripura rajyoni East Tripurani sini member MP sini sat Revati Mohan Tripura o Pandawa উপস্থিত দङ তাই Sipaijala district ni district ST मोर्चानि सभापति sini Govindo Debborma kami hingga Padmohon ba Hatikan Ganao bini kami borok o jagao upasthit dङ tai bongni sangopango o kami hansani bongni leadership rok dङ hake borok tini je nongno je siljamani abo ke IPF tini da thang nake CPM ni au kaham kuik songkhlaiya antes hai no hai abo akon to se reply khlainai reply angobo hai ke nornai jeta je jagao IPF ti to kurei no bhaige kurei hin saimano jeta purbo to je sarkar banfront sarkar bini শাসন bai cholijak bini niyok khlaijak 10323 জন ni আর 10323 জন মথানি একটা অংশনি মেম্বার তিনি আ অংশনি মেম্বার ন আনথাসিংসিনি ও একনিসিমি আট জরা পর্যন্ত সাইখানা রেখা বরং বুমু ফিয়াবা বরক যে সোশ্যাল মিডিয়া নিউজ চ্যানেল যে রিউই তো মানে IPF তিনি 9 ফ্যামিলি তাই 41 ভোটার হিনি যে সামানি আবো একদম 100 to 100 আবো মিথ্যা আবো তাপাল acha hambai hambai